सो हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मु आशीष अपन समस्त वेलकम करुँची मो यूट्यूब चैनल उत्कल भाई आशीष को। तो मैंने आज जो आम गोटे स्पेशल दिन कौन पाई आस मुझे देखुची आपन को फ्रेंड्स। हम देखिपारे आमर सब पिला बेलून फुकारे व्यस्त बुझे कि आप हिट्स अलरेडी पाई सारे बुझे कि कहीं देखते आप बर्थडे सेलिब्रेशन कराई सब कार्यक्रम चलती ना चलो देखिए बर्थडे गाला बर्तमान रेडी होती आम झील बेबी आर बर्थडे सेलिब्रेशन होगा जाऊँ तो बस अल्प किसी टाइम अल्प टाइम रहा रेडी होती आप प्रत्येक भल पाइबा आउ दिंतु ठीक अच्छे। ये राजू साई आभा गोपी रुद्र नारायण भाई देख ये कौन जे अरे कौन आउ पिला आसना पिला आसी बुझे कि छोटे छोटे पिला आसना एक्चुअली एपटे डेकोरेशन एपटे सिंपल टाइप कराई बुझे कि जिते जहाँ हम कौन करा से अनुसार सब अरेंजमेंट कराऊँ अल्प समय पर बेबर केक कटिंग सेरेमनी स्टार्ट हम तो लास्ट में वाच करूँ फ्रेंड्स हो तो आउनी होनी बर्तमान स्टूलटा पड़ी कटा ए खाली दुष्ट हो खाली दुष्ट हो अरे एमती नहीं जरा पेपर क्या था रो हो धो 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 उठलु धो धो मेले अरे साइड तळे पड़ती रे हमारे टीवी तळे पड़ी बड़ा छोटा बैलून बड़ा बैलून देखो ये हमर पड़ीसार छोट पिलाटे खेलुची बॉल रे देखो बेलून रे देखो ये हैला भाई भौणी दी जण ये गोटे फटई देला ये हमर दादा ये हम पे एरा सब डेकोरेशन करचंती माने फाटी जीव कुआडे एडा हमको डर ए छोटा बुझा सुता के सुता देखो केडा बड़टे हेची बड़टे पूरा एडा हम आई बसंती एडा फुलाउ जे एडा हम भाई साई भाई सिंधु तो मैं केक काटी भी एठी केक काटला को समस्त गुड गुड दिया से फुटेबे अरे मेदी गांडिया फटा गया सिको दे एठी लगा के फैन ऊपर के दोनों बेच दिया हां कोन छोड़ रे मांडे नाच फोन कावन देलनी सुलो को लाड़ी अरे ये केंची दे तक सुलो रकम दे उड़ी बना मते फैन होइला ओके या मेरे पर सारे छोटे जा केड़ा का तू देखा हो जा हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे तीन नंबर दे को से खोली के पके दे दे तो बर्तमान सांग सब आसले रेबल रो एडी दूर सांग सब आसले रेडी मानवी अता रखता ये काटला काटला रख दो बाबू दो रखता काटला रख दो दो हाय गद्य पिला माने हाय कोन आसी स्पेशल वाला है ना ना ये
ତୁ କି ଦି ଜଣ ଆସିନାହାନ୍ତି ଦେବୁ କେତେ ବର୍ଷ ଆଣିଛୁ ଦାଦା ଆରେ ସେଇଟା ପରା ତାପରେ ରଖିଲା ସେ ଦିଏ ନହେଲେ ପଡ଼ିବ କୋଉଠି ସେଟା ମାନେ ସାଇଡ କରିଦେଲି ପଡିଯିବ ଗୋପି ସେଟା ଚାବି ହେଇଯାଉଛି ସେଟା ଆର ଇଏ ନାହିଁ ଯେ ଷ୍ଟୁଲ ନାହିଁ ଯେ ସେଥିରେ ରହିବ ହେଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ସେ କେତେ ତା କଣ ଡାକିବୁ ଯିବେ ତୁ ଯିବୁ କୁଆଡେ ଅପେକ୍ଷା ଏଇ ମାନେ ଆପଲ ତୁ କ୍ୟାମେରା ପକେଇ ଦେ ସେ ଆସି ଲଗେଇ ଦଉ ଏଇ ମାନଙ୍କର ଏଟା ଦୁଃଖ ମାନେ ଗୀତଟା ଏ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ବହି ଗୀତ ଗୋପୀ ଯୋଉ ଲଗାଉଛୁ ସେ ଲଗା ନାଇଁ ଯୋଉ ସେ ତୁ ହେଇକି ଲଗେଇ ଯା କାନ ଯୋଉ ଲଗାଉଛୁ ଦେ ଯା ପକେଇ ଆମର ଦେଖେ ଆରେ ତୁ ଯୋଉ ଲଗାଉନି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଲଗେଇ ଦେ କଣ କହିଲା ତୁ ଲଗେଇବାକୁ କଣ ହବ ଏରା ଯୋଉ ଗୋଟେ ଲଗେଇବନି କି ସେ କାଣ୍ଡେଲଟା ଓକେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେକ୍ ରେଡି ହେଇଛି ବେକକୁ ଦେଖିବ ରାଜୁ ଉଠିବ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟିବ ଗେଲେ ବୋଉ ଉଠୁ ମୁଁ ସେଇ ଉପରେ ଲଗେଇଦେନି Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ଆମର ବେବ ସବୁବେଳେ ବେଞ୍ଚ ଉପରେ ବସି ପକା ତାପରେ ଘରେ ଦେଖାଯିବ ବସ ତାପରେ ପାଖକୁ ନେଇଯିବ ସେ କାଟିଲା ବେଳକୁ ଓକେ ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଡେ ପକେଇଦେ କ୍ୟାମେରାଟାକୁ ତାପରେ ତା ଆଡେ ରହିଥାଉ ହଉ କାଟ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. ଯା ଦାଦାକୁ ନାଇଁ, ନା, ମୁଁ ଦାଦାକୁ ଆରେ ପଡି ଆଣ୍ଟି କି ହଁ ଆବା ଆଣ୍ଟି କି ଟିକେ କହିଦେ ଆବା ଆଣ୍ଟି କି ଆବା ଆଣ୍ଟି କି ଟିକେ କହ ହଉ ଆସ କାଟି ଦବା ନାଇଁ ୟାର ଦେଇ ଦେ ବେଟି କାଟି ଦେ ଏଇଠି କାଟି ଦେଇଛ କଣ କହିଲୁ ତାକୁ ଦେଇ ଦେ ସିଏ ଦେଇ ଦବ ଆରେ ଫଟା କଥା କଣ ମୋର କି ଇଓର ଆରେ ଅକ୍ଷୁନ ଫଟୋ ବେଗରେ
ଆଉ ଦାଦା ଘରକୁ ଦେ ଦାଦା ଗୋଟେ ଧ ବେଲୁନ ତୁ ଗୋଟେ ଧ ରାଜୁ ଯା ଯା ପଡ଼ିଗଲେ ସଦର ବେଲୁନ ଏଇଠୁ ଆଲେ ଇଏ କ'ଣ ତାଟେ ହେଲା ବେଲୁନ କିଏ ରାଜୁ ନା ତା ବେଲୁନ ଦେଇଦେ ତା ଦାଦା ହାତ ଦେ ଦେ ହାତ ଦେ ଦେ ହାତରେ ନେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଇଏ ହାତରେ ନାଇଁ କରୁଛି ତୁ ନା ବଟଉଛି ନା ଆଲେ ବେଲୁନ କହୁଛି ଲେ ନେ ରେ ଏଇଟିଂ ରେ ନା ନା ଆଲୋ ତୁ କାଇଁ ହଁ ଭଲ ତାକୁ ଆନାକୁ ଟିକେ ଦେଇଦିଏ ଟିକେ ନାକୁ ଖାଇଲେ ମାର ଘରକୁ ନେଇ ଯିବୁ ଖାଇଲେ କହିଦଉ ଜାଗା ଯା ତାକୁ ଦବୁନୁ ବୋଧେ ଛୁଆ ତାକୁ ଦବୁ ଭାଇ ତା କାନାକୁ ଟିକେ ଦେ କାନାକୁ ହାତ କରି ଦେଇଦେ ତା ଭଉଣୀ କ'ଣ ଆସିଲାନି ତୁ ଟିକେ ନେଇକି ଯା ପାଇଲୁ ଏବେ ଏଇ ଯୋଉ କାଳି ମାଳେ କାଇଁ କ'ଣ ଆସିଲାନି କ'ଣ ପାଇଲୁ କହିଲୁ ରାଜୁ ଖାଇଲୁ କେ ଖାଇଲୁ ହାତରେ ଧରିଲାନି ସେ ଖୋଇଲା ପୁଣି ଖାଇଲା ପିଲାମାନେ ଆଉ କିଏ ରହିଲେ କି ଗୋପୀ ଆଲାମ ନୟନ ଲୋକଟା ଅଛି ଆମେ ସିଏ ସବୁ ଖାଇ ଦେଖ ତାକୁ ଦେଖ ଫଟୋ ଜିଗି ଆଉ ଦୁତୁଲି ଖା ହଁ ଆଲୋ ବୋଉ ଦେଖା ଆଲୋ ବୋଉ ଏତେ ମାନେ ଏତେ ବଣେ ଅଳ୍ପ ଖସା ଦିଅ ଫୁଲ ଖାଲି ଦିଅ ହଁ ଖାଲି ସିଏ ଯିବ ଥାଉ ନା ଥାଉ କ୍ରିମିଟା ରାଜୁ ଖାଇଲାନି ଯେ ଇଂଲିଶ କରିଦେଲି ବୋଉ ନାଇଁ ଆଲୋ ନାଇଁ ନାଇଁ ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ ସାଙ୍ଗରେ ମା ଦେ ଆବା ଏଇଟା ଦେ ମା ଗୁଡି ଦେଇ ନାଇଁ ହେ ଅଣ୍ଡା ନାଇଁ କୋନେ ଗଲା ବୋଉ ଯାଅ ବା ଏତିକି ଖାଇଲା ମା ଏ ଯୋଉ ଦୁତୁଲ ଏ ବଡ ମାମେ ଦେ ଆସି ହଁ ଆଣିଲି ପରା ଏଇଟା ନେ ନିରେ ରେଟ୍ ଟା ତୁ କଣ କରିବୁ ଜଲ୍ଦି ବଡ ଦରକାର ଅଛି ବଡ ମାଉ ଦେଇ ଦବୁ ଆସି ହଁ ଦ ଆଣିବ ପ୍ଲେଟ୍ ଦିଆ ଏଇଟା ନେ କ'ଣ ରେ ଖାଇବନି କି ଆଣିଲି ପରା ଏ ଦେଖିରେ ଆରେ ମାଡ଼ୁ ନାହିଁ ଆରେ ସେଇଟା କଣ କରିବ ସେ ଲାଗିଯିବ ନା ଗାମଛା ଲାଗିଥିବ ତମେ ଖାଇବ तो फ्रेंड्स आशा करी आज वीडियो भल लगे भल लगे लाइक शेयर कमेंट कर बुझिबेनी चैनल सब्सक्राइब करके साइड से बेल आइकन तक प्रेस करी ऑल नोटिफिकेशन टैप कर देबे ठीक है फ्रेंड्स तो बहुत शीघ्र देखा पर नेक्स्ट वीडियो रे।